현지와 한국의 로컬 원단을 이용해서 작업을 하고 있는 섬유 작가 고소미입니다. 전시 작품은 한 존재자의 이야기인데요. 우리가 어떤 사람을 볼 때 한순간의 모습을 보고 평가하기도 하잖아요. 그런 오류들을 좀 없애고 싶은 마음들이 좀 있었어요. 그래서 이 사람의 스펙트럼을 쫙 펼쳤을 때, 그 전체를 볼 때 그 사람에겐 어떤 감정을 느낄 것인가? 소미사는 저의 흔적이 담긴 재료의 실이라는 것에서 나온 건데요. 제가 원래 한국화 전공이었어가지고 그림을 그리던 파지가 집에 많았어요. 근데 이제 어느 날 실을 만드는 수업을 듣고 나서 내가 쓰던 파지가 실이 될 수도 있겠다라는 생각을 하게 됐고, (365일) 중에 한 300일 이상은 매일매일 오전에 1시간 정도씩은 매일 만들고 있는 것 같고요. 재료가 쌓여야 다음 상상이 되기 때문에 일상의 저의 그 의식처럼 밥을 한 끼 먹는 것처럼 종이 실을 만드는 그 과정은 늘 하고 있어요. 안동에 갔을 때 닭나무 껍질이 창고에 이렇게 재어져 있는 걸 봤어요. 그래서 그걸 보면서 이제까지 내가 썼던 닭이 한국 닭이었을까라는 의문에서 시작이 돼서, 사실 제가 농사를 지어봐야 얼마나 짓겠어요. 지역 분들이 다 이렇게 안동포도 만들고 또 닭나무는 다 종이도 만들고 그렇게 하시는데, 일종의 관심이죠. 이렇게 여러분들의 손을 필요로 하는 작가도 있고 이런 사람들이 많아요 라는. 저희 작업실에 자투리 원단을 좀 주세요라고 하시는데 없어요.
제 작품 보시면 알겠지만 곡선 디자인이 하나도 없어요. 그 한 톨 한 톨까지 한 줄까지도 완벽하게 쓰고 그 남는 게 없게 하고 싶어요. 네, 그게 제 나름의 그분들에 대한 존경의 표현인 것 같아요. 시간과 정성과 누군가의 역사를 담은 소재나 그런 것들이 나에게 온다면 저는 그게 가장 귀하고 값비싼 소재라고 생각을 하거든요. 그랬을 때는 그걸 보여주는 방법이 작가의 새로운 발상으로 전달하는 방법이 가장 적합한 방법 같아요. Actually question the people about how do we coexist together, because when the audience come to the work they see ancient objects, but it's a question to them, how do they react with the past. It looks like old thing, right? Sometimes people maybe you decide like you don't want to involve with the old or the tradition, or you decide that, oh, I want to observe a little bit, I want to touch a little bit. Some people may decide to get involved by like ringing the bells. So it's the same as when we see the tradition thing or old things, like how do we want to react with it? But because it's unavoidable, we will have to coexist and react to each other somehow.พ่อทองคำช่างหล่อโลหะของบ้านป้าอาวเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนี้ทำกันทุกบ้านควันไฟจากเตาเผาเบ้าดินมีให้เห็นทั่วหมู่บ้านแต่งานหล่อนี้เป็นงานหนักที่ทำเงินได้ไม่มากพ่อทองคำเองก็เคยออกไปขับรถตุ๊กๆที่กรุงเทพไปทำงานใช้แรงงานถึงต่างประเทศไม่ต่างกับผู้ชายคนอื่นๆที่บ้านที่ต้องการดิ้นรนออกจากงานหนักที่ได้เงินน้อยนี้แต่ในท้ายที่สุดพ่อทองคำก็กลับมาที่บ้านป้าอาวจากงานที่เคยทำกันทุกบ้านทุกวันนี้ที่บ้านป้าอาวมีครูช่างภูมิปัญญางานหล่อโบราณนี่เพียง2 ท่านและพ่อทองคำก็เป็นหนึ่งในนั้นเหลืออยู่เพียง2 ครอบครัวเท่านั้นที่ยังคงทำงานนี้อย่างต่อเนื่องเวลานี้พ่อทองคำแก่ตัวลงทุกวันลูกๆของพ่อทองคำอาจจะเป็นผู้สืบทอดงานนี้ต่อหรืออาจจะแยกย้ายไปทำงานรับจ้างใช้แรงงานหากไม่สามารถดำรงชีพด้วยรายได้จากงานหล่อWe try to develop
new products together, which is not normal, not common for them, because normally they reproduce things that they learned since like 100 years ago, generations to generations. But this, I introduce them to make new things. That's why you see all holes and everything, because it's not complete, and then we had to try to develop together to find the way to make new items with the right thickness and put it in the right production process, but still keep the essence of the ancient casting of Pa'ao village. Space, then it sounds like more, it's like even bigger and thicker. So this, you see, it's the place where the metal was, right? So you remember in the presentation, so it was like this. First, sorry for the It's okay. So first, it's the metal is here in the kiln, the fire. 가마에서 불을 지피고 밑에 철 금속이 쏙 나오는 브러쉬로 닦아내시는 The brush. You may have to explain to them. I met many people, like foreigners, who I took to the village, said that, oh, in that country, they used to have something like this, but used to, it's like very past tense. And they feel sorry that they don't have it anymore. But I don't want to feel sorry, and I'm there, and they are there, they still make it. And I think it's important for me to see them keep going. Like, you know, pizza, like Korean. Yeah. If you look at the idea of craft, you know, everything that we see, you know, baskets, everything is all part of this kind of, you know, what we make in our life, right? And of course, what we make in our life, we use it to do things, like to make food, to eat with, but of course, in a way, in the West, they always focus on the object. But we usually focus on people being together. So this is part of, we make the food so we can be together and talk to old ladies, you know, things like that. When you get to see it, please don't. Ah, visto. What's up, weaving?
used only fabrics that were saved from the rubbish tip and recycling to highlight how many clothes are thrown away each year. And I've also worked with lots of income generation projects with women in Tibet, Nepal, Myanmar and Turkey. So it's addressing rural poverty, and we develop products for them to make at home and sell. So I train them. And by the way, this is the work that I got the grand prize for the competition portion of like 12 years ago. We established new relationship with the nature, and also not only just for me, but also for the audience. 제가 생각하는 공예는요, 훨씬 대중들에게 쉽게 다가갈 수 있는 장르라고 생각을 해요. 저희의 삶과 너무 닿아 있는 부분이고, 작업을 봤을 때 일단 시각적으로 몸으로 느껴지는 게 있어요. 재료를 다루는 그 과정들이 보이기 때문에 우리 사람, 인간이 어떻게 이 자연과 관계하는지에 대해서 굉장히 해답을 줄 수 있는 일이라고 생각을 하고, 지금은 이제 생존을 위해서 무언가를 만드는 시대는 아니잖아요. 그래서 그걸 많이 잃어버렸다고 생각을 해요. 그런 관계성을. 만드는 사람으로 저의 역할이 자연이 가지고 있는 어떤 형태의 가능성, 자연이 가고자 하는 그 형태의 길을 어떻게 보면 약간 내비게이터처럼 최대한 이끌어낼 수 있는 그 시스템을 제가 이제 개발을 한 거죠. 자연인 재료와 대화하고 관계하고 소통의 결과물인 거죠. 보시는 관객분들이 제 작업을 보고 저와 같은 그런 생각을 한번 해보실 수 있고, 그런 의미가 있는 작업 시리즈입니다. This last piece is about plastics in the ocean. So it's about how all the plastics and the heating of the ocean is endangering all the sea life. So the automata that I've made, the whale shark and the zebra shark and the hammerhead shark, are all endangered because of heating oceans and plastics in the ocean. We moved back to Australia about 6 years ago after living overseas for years, and then I started to see the environmental destruction in Australia, you know, the forests being chopped down. And so now that's all the issues that I'm dealing with now. I always try to use recycled materials in my projects as much as possible. So either organic or recycled. I try and reuse things a lot and use, you know, things that I get from charity shops and chop them up and make them into things.
현재 산불은 의성에서 안동을 거쳐 청송과 영양, 영덕, 울진 지역까지 번지고 있습니다. 이번 산불로 신라 천년고찰 고운사도 잿더미로 변했습니다. 우하루라고 또 건물이 하나 있었고, 또 이제 저쪽 반대쪽에 아까 저희 봤던 연수전이라는 이제 보물 건물이 있었는데, 이제 그 건물들은 아마 하마에 다 잃어버린. 된 금강송 이런 나무들마저 같이 타고, 또 그런 피해목들이 빠른 시간 안에 처리돼야 되다 보니 쓰일 곳을 찾지 못해 숯공장까지 보내지는 상황을 목격할 수 있었습니다. 지팡이는 인간의 존엄성을 위해 사용되는 마지막 도구입니다. 잘 만들어진 도구는 버려지지 않고 평생 인간과 함께하게 됩니다. 그 소중한 나무, 불탄 나무가 무엇인가 새로운 도구로 탄생한다면 인간의 존엄을 지키는 도구인 것이 가장 적합하다고 저희는 함께 생각을 했습니다. 그 5개월 만에 다시 왔더니 나무는 여전히 수시된 상태로 있고요. 그 수시된 나무 옆으로 산의 새싹들이 모두 다 올라왔네요. 검정 숯 사이로 새로운 자연이 올라오는 게 보입니다. 저희 홍림회가 만든 지팡이는 130개지만 130개로는 이 나무들을 충분히 쓴 건 아니죠. 앞으로도 산불은 또 날 것이고 또 이런 소중한 나무들이 재가 되고 버려지고 할 거예요. 그러지 않았으면 좋겠습니다.